Yan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Usa ka co-op sa Barangay Catalunan Grande, Davao City, gilungkab. Hapit 700,000 pesos nga cash natangag sa kawatan. Negosyante, gipusil patay sa iya mismong salon sa General Santos City. Pagpamusil, nahulikam. Pipila ka rice retailers, ginailisdan daw ang rice classification tagging aron mabaligya sa mahal nga presyo ang bugas, sumala sa Department of Agriculture Region 10. Og tulo ka mga balay, naguba atol sa pagdahili sa yuta sa managlahing lugar sa Mungkayo, Davao de Oro. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Hapit 700,000 pesos nga kwarta ang natangag human gisulod og kawatan ang opisina sa usa ka kooperatiba sa Barangay Catalunan Grande sa Davao City. Atong saro ng detalye nini sa report ni Argil Relator live. Argil. Sara, gisulod una sa suspect ang kasikbit nga establishmento, una pa man niini gisulod ang target nga kooperatiba. Ang palaisipan karon kung anong daw swito kaayo ang suspect sa pasikot-sikot sa maong building. Una matudpang namatgunan sa staff sa usa ka salon sa Barangay Catalunan Grande, Davao City nga dunay buslot ang ilang pultahan sa likod nga bahin. Dihang mga bli na unta siya Miyerkules sa buntag. Dihang gisubay ang milakra nga tinamakan sa salog. Nasuta nga nabuslot sab ang ilang kisame sa CR og nagkayamukat na ang nahibiling mga sinsilyo. Kuan ang tunog jud sa tao sir dire. Yan to dire sir kay nakita man ako kay limpyo man jud ni kaayo. Kita na ko ihang tunog sa sapatos. Padulong dito sa CR sir. Oo. Pag anan ako sa CR sir baho pang tao sir murag bago pa ni gawas. Apan dili di ay ang salon ang target sa kawatan. Sanglit din hinasayran nga dinhi di ay miagi ang kawatan. Padulong sa CR sub sa kasikbit nga opisina sa kooperatiba aron nga makasulod. Dihang pag-abli sa roll-up door sa opisina sa kooperatiba. Pagsulod na mo, dito jud na mo nakita sir nga nagkaguliyang na ang atong opisina. Nasudlan jud siya. Nakita ang bangag gikan sa gibakbak nga konkretong pader sa likod sa safety vault. Dihang gisubay ang safety vault room, nahanaw na ang sobra 694,000 pesos nga cash gitangag sa kawatan. Abre jud sir. Magnaa jud siya gigamit na tools. Murag anad jud siya sa ana nga binuhatan niya tungod kay kabalo man siya unsa dalaon na tools mismo. Unsa ka hait ba ana. Natangag sab sa suspect ang .38 revolver sa security guard nga gibilin lang sab sa opisina. Nagtuo ang kapulisan nga sa kisame sab sa CR miagi pasibat ang suspect. Ginapanubayan pa sa Talomo Police ang kopya sa mga nakuhang CCTV footage. Ng atong Acting City Director Police Colonel Hansen Marantan nagapakandak dayon sa investigation sa ato ang station commander sa Police Station 3, Police Major Oriel Tuano for the identification sir no sa mga suspect or sa mga suspects sir, and then ang ato ang mga investigators karon is nagakuha pa sila og mga CCTV footage. Sara, sa karon padayon pa ang ginaila sa kapulisan kung kinsa man ang suspect o mga suspect nga nitira sa moong kooperatiba. Samtang ipasalig sab sa kooperatiba nga dili apektado ang ilahang pondo sa mga miyembro. Sanglit do naman kuno sila insurance. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong saro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Patay ang tag-iya sa usa ka salon nga miyembro sa LGBTQ community diyang gipusil sa usa ka gunman nga misulod sa iyang salon sa General Santos City. Ang insidente nakuhaan og CCTV. Ani ang report. Sa kuha niining CCTV, makita ang pipila ka taong naglingkod lang sulod sa usa ka salon sa Daproza Street, Barangay Dadyangas West, General Santos City, pasado alas 6 Miyerkules sa gabi. Taod-taod,
dunay usa ka lalaki nga misulod sa salon nga nagsulob og green nga jacket, blue nga pantalon, nakakap og nakatabon ang nawong. Paglingi sa lalaki, nagdinaganay ang mga tao sulod sa maong salon diyang nanion na og pusil kanila ang lalaki. Gipanglabayan siya og mga gamit sa mga tao sulod sa salon og migawas kini. Apan mibalik kini sa salon ug namusil na sa mga tao sa sulod. Migawas na sab kini pagbalik. Apan mibalik na sab sa sulod ug padayong namusil. Gipang pusil matud pa niini ang CCTV sa maong salon. Taod-taod, dunay usa ka babae nga migawas sa pultahan. Dayon misunod sab og gawas ang maong sospek. Misibat matud pa kini pinaagi sa pag-angkas sa motor sa iyang kaubanan nga naggulat sa gawas sa maong salon. Sumala sa kapulisan, naigo sa bala sa pusil sa dughan ug tiil ang tag-iya sa maong salon nga giila nga si Renante Tampos, 35 anyos, residente sa barangay Fatima Jensan. Nadala pa kini sa ospital apan gideklara kining dead on arrival. Hinuon nailhan na sa kapulisan ang suspect. Based sa atong mga pag-imbestiga sir, no, we were able to identify the suspect sir, at we are still conducting hot pursuit operation sir for possible arrest. Personal grudge matud pa ang motibo sa pagpamusil. Based po sa among pa-imbestiga sir, it is a personal grudge sir. Yes sir, actually sir, yung suspect natin sir is yun yung nakaaway niya sir kasi magkasosyo sila dati sa negosyo. At ito yung sir, pinagmulan ng kanila ilang alitan. Sa pag-adto sa GMA Regional TV1 Mindanao sa salon, wala una mihatag og pahayag ang mga kaubanan sa biktima. Ginasulayan pasab nga makuha ang pahayag sa kabanay sa biktima. Yung safety and security natin sa Jensan sir is very tight naman. Nagkataon lang sir na yung itong ating biktima is meron siyang nakaaway, nakasosyo niya sa negosyo. Kaya nangyari itong insidente na ito. So sa mga resident natin sa Jensan, we assure na safe and secure pa rin yung ating city. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, 1 Mindanao. Pagkambyo sa rice classification tag, ginahimo daw sa pipila ka rice retailers aron mabaligya ang mga bugas sa mahal nga presyo. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, kini ang gibutyag sa Department of Agriculture 10. Mao kuno kini ang bagong modo sa pipila ka mga rice retailers. Inungdan nga plano karon sa DA10 nga tanggalon na lang ang rice classification tagging. Regular milled rice, well-milled rice, premium rice ug special rice. Kini ang sagad makita sa mga tag sa palengke kung ikaw magpalit og bugas sa mga retail stores. Matag classification sa bugas dunay lain-laing itsura ug managlahi sab ang presyo. Sumala sa Department of Agriculture 10 nga dapat ubos na ang presyo sa bugas sa merkado tungod nangabot na ang imported rice. Apan, aduna sila'y nabisto nga bagong modo sa pipila ka mga rice retailer sa merkado aron makabaligya og bugas nga mas taas nga presyo. Ginadulaan nila ang regular gihimo nilang premium. Ang premium gihimo special. So para lang gid sa makakuha gid og taas nga presyo. Tungod niini, plano sa ahensya nga tanggalon na lang ang rice classification tag sa bugas. Apan sumala sa presidente sa Rice Retailers Association sa Cagayan de Oro City, samot nga magdala kini og kalibog sa mga konsumante. Aminado man sab sila nga adunay pipila ka mga rice retailers nga masipyat gyud sa pagbutang og tag sa ilang mga baligyang bugas. Kanang mga retailers nga naay ilang mga tao. So pag display niya na kini ilang mga tao tag man na usay magkarambol-rambol bisag asa mo butang ug dili na sikapan sa tag-iya, wa sa kabalo nga yan yung mga tagging sa iyang kompreso, wala na magkatukma. Once na nami IRR, amo gina ipa-impose through the market administrator nga tanggalon gid ang tagging with regards to regular, well-milled, or premium, or special. Panawagan nila karon sa Department of Agriculture nga ibalik na lang ang color coding tag sa mga bugas sama sa gihimo sa NFA kaniadto.
Nanawagan sab karon ang Cagayan de Oro City Rice Retailers Association sa ilang mga miyembro nga mga rice retailers nga magmatinud-anon sa ilang presyo sa mga baligyang bugas aron nga malikay sab sila sa reklamo. Sara? Daghang salamat, James Paulo Yap. Tulog ka mga balay ang apektado sa pagdahili sa yuta sa managlayang lugar sa Moncayo, Davao de Oro atol sa pag-ulan. Suspendido gyapon ang klase sa maong lungsod karong adlaw. Ano ang report ni Argil, relator. Nadanyos kining istruktura dihang nahugno ang parte sa bakilid nga yutang ikatukuran ini sa boundary sa Purok 22 ug sa Purok 1A sa Mount Diwata, Barangay Diwalwal sa Moncayo, Davao de Oro adlong Miyerkules. Hinay ngadto sa kusog matud pa ang pag-ulan sa lungsod. Sa pagpanubay sa Structural Integrity Assessment Team sa LGU Moncayo sa maong lugar. Nagtukod sila dito bago nga balay ba? Abang ito sa balay, structure dito siya. Kay business establishment pa ito ilang plano. Tapos, tungod kay nailagta ng kanang natural nga topography sa yuta, ang mautong kamay ulan, i-erode yun ang yuta na siya movement. Partially damaged ang maong istruktura o gikinahanglang ipailawom sa retrofitting. Ang provincial government pinaagi sa PSWDO gilayon ng hatag og relief packs sa 30 ka mga residenteng namuyo doon sa landslide site. Doon na sa gihatag ng financial assistance. Gilayon sab nga nagpahigayon og assessment ang MDRMO Moncayo sa Depot Upper Ulip diin dunay parte sa duha ka mga balay ang nadanyos tungod sa pagdahili sa yuta. Gihaturan sab og emergency family pack ang mga apektadong pamilya. Sa karon, maayo na ang panahon sa Moncayo. Hinuon, una na nga gisuspende sa LGU Moncayo ang klase sa tanang level hangtod karong adlaw, January 16. Mutuman yun sila sa Paimangno, labi na sa barangay kay ang mga barangay officials magunato, ang LGU magyud ang pinakauna sa ground, ang people on the ground nato. Sila ang mas first nga authority dito ang mo kahibalo sa atong mga constituents nga hindi na nila mo evacuate. Ako si Argil, relator. 1 Mindanao. Mula gihapoy bagyo o low pressure area sa Philippine Area of Responsibility apan bakasinati gihapon og mga pagulan ang nagkaniyang bahin sa nasod sama sa Mindanao epekto sa easterlies. Sumala sa pag-asa, padayon ang mga pagulan sa Mindanao epekto sa easterlies samtang amihan ug shear line ang magpaulan sa Luzon. Karong adlaw natala ang pinakaubos nga temperatura sa La Trinidad, Benguet nga miabot sa 15.2 degrees Celsius samtang anaa sa 15.6 degrees Celsius sa Baguio City ug 19.6 degrees Celsius sa Malaybalay, Bukidnon. Base sa datos sa Metro Weather, taas gihapon ang tsansa sa ulan sa Zamboanga Peninsula, Caraga ug Davao Region. Busa magpabiling alerto sa pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Unom ka individual ang samdan, lakip niini ang tulo ka mga naglinya lang aron mag-withdraw sa ATM. Human na banggaan sa naghaguros nga pickup truck sa Barangay Binugaw, Davao City. Ani report ni Argil, relator. Nagkaguliyang ang mga tao dihang milahos pagbangga kining pula nga pick-up sa usa ka laundry shop sa Barangay Binugaw, Davao City. Duna say mga samarang nakahigda na dool sa pick-up. Sumala sa saksi, naghagoros ang pick-up ug inay musubay sa highway. Milahos naman hinuon kini paingon sa mga taong naglinya gawa sa usa ka convenience store. Hangtod sa nabanggaan ini ang nakaparadang mga motorsiklo ug midiretso paingon sa laundry machines sa katapat nga laundry shop kung asa nahunong na ang sakyanan. Niagi lang siya dira, kusog, as in kusog jud kay ang dagan, tapos naguntol-untol mo gud iyang ligid, mo to nga sa kakusog, diya siya nilargo. Mga kuan lang siya diri sa nagpila sa ATM machine kay sweldo man gud gahapon 15 ya. Ang uban nakabantay, ang uban wala kay sa kakusog sa iyang impact niya ba. Tulo ka mga naglinya sa ATM ang nasamdan human nabanggaan. Samdan sab ang tulo ka mga sakay sa maong pick-up tungod sa impact sa pagkabangga. Gawa sa laundry machines, nadanyo sab ang duha ka nakaparadang motorsiklo nga naapil og kabangga. Sumala sa kapulisan, saysay sa driver, nawad-an matud pa og brake ang pick-up.
Pasakaan nila og kaso ang kaning mga driver sir, mga tubang ang driver sa kaso nga reckless imprudence resulting in multiple physical injury and damage to property. Gikustodiya na sa kapulisan ang driver nga wala na mihatag og pahayag. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Kritikal ang usa ka rider human nalagpot sa usa ka kanal diyang nasangit ang gimaneho niining motorsiklo sa usa ka tricycle sa Makilala, Cotabato. Samdan sab ang usa ka pasahero sa maong tricycle. Ani ang report. Sa kuha niining CCTV sa usa ka establishmento, makita ang kalit nga pagkasangit sa usa ka motor sa usa ka nagdagan nga tricycle sa National Highway sa barangay Saging, Makilala, Cotabato pasado alas 5 sa hapon adlawng Miyerkules. Sa pagsuta, nahagbong gikan sa maong tricycle ang 37 anyos nga babaeng pasahero kinsa naglingkod sa likod sa driver seat. Nakaangkon kini og pipila ka samad sa lawas. Nasayrang asawa kini sa driver. Hinuon luwas ang driver sa hitabo. Samtang wala na'y panimuot kining 18 anyos nga lalaking rider sa motor nga taga Kidapawan City kinsa ana-ana sa kanal sa maong dalan. Nakaangkon kini og samad sa ulo gumikan sa impact sa pagkasangit ug pagkalabay niya sa motor. Gilayong gidala sa ospital ang maong mga biktima kinsa kritikal. Sumala sa kapulisan, pabiyahe unta padulong Kidapawan City ang duha ka mga sakyanan diyang nahitabo ang disgrasya. Kusog niya yung speed, nasangit siya banda sa portion sa tricycle, sa right side portion, sa passenger side. Kung hinundan kilig na pagkalagpot sa driver, ito og nahulog sa kanal. Ginasuta pa sa kapulisan ang kinatibuk-ang danyo sa insidente. Miapila sab ang kapulisan sa mga motorista nga mag-igmat sa pagmaneho. Kanunay sab i-check ang kondisyon sa sakyanan una magbiyahe. Dili ta pwede perminti magdali. Kung magdali kita, mao kinihinungdan sa ato ang disgrasya. Nga i-check po nato ang atong blue baggage, no? Kagaya ng air, brake, no? Lahat-lahat na po ng party ng pisa sa sakyanan. Efren Mamak, 1 Mindanao. Usa ka lalaking mag-uuma ang gitigbas o gidunggab patay sa iyang bayaw o pagumangkon sa barangay Lumiad, Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan, sumala sa saksi, nag-inom ang pagumangkon nga suspect nga si alias Edwin ug amahan niini nga si alias Eddie diyang nakita nga nananom og lubi ang biktimang si alias Romeo. Misinggit matud pa ang pagumangkong suspect ngadto sa biktima nga magpatay kuno sila Martes sa hapon sa sitio Pag-ibig, Barangay Lumiad sa Paquibato District, Davao City. Miresulta kini sa sinumbagay sa duwa. Giitsa matud pa sa inahan ni alias Edwin nga si alias Gina ang sanggo sa iyang anak. Apan nailog kini sa biktima. Miuwang si alias Eddie. Apan gitigbas kini sa biktima og nagbugdo na ang mag-uyuan. Gitigbas ni alias Gina ang biktima sa likod gamit ang sanggot. Gikuha ni alias Edwin ang kutsilyo nga dala sa biktima nga mo'y gigamit sa pagdunggab sa biktima nga miresulta sa kamatayon niini. Misurrender na ang maginahang suspect kinsa pulos magatubang og kasong murder. Wala na sila mihatag og pahayag. Kapingatos ka mga sakay sa usa ka lancha ang gi-rescue sa Philippine Navy human kini na stranded sa usa ka isla sa Tawi-Tawi. Ani ang report. Pinaagi sa Maritime Search and Rescue Operation, natumbok sa Philippine Navy kining na-stranded nga lancha sa Siklangkalong Island sa Tawi-Tawi pasado alas 12 sa hapon adlawng Martes. Gilayon ni ining gipang-apuran og tubig nga mainom, pagkaon, medical aid, lakip internet access aron makontak ang ilang mga kabanay. Ang anaa sa 106 ka mga pasahero, lakip 15 ka tripulante sa mong lancha. Sumala sa Naval Forces Western Mindanao, ang maong bangka mibiyahe gikan sa Zamboanga City padulong unta sa Turtle Islands, Tawi-Tawi. Dihang nakasinati og problema sa makina sa bangka banda sa Pangutaran Island niadtong January 8 ning tuiga. Gipaubos una nila ang bangka sa initial repair. Apan, nadugangan og laing mechanical problem hangtod sa nahutda na kini og krudo og na-stranded na ang mga pasahero. Wala say signal sa mong lugar. Nakita na lang kini sa mga mananagat banda na sa Languyan, Tawi-Tawi o gilayong gireport sa Philippine Navy lakip sa ubang maritime agencies aron ma-rescue. Luwas na nga nahatod sa Turtle Islands ang maong mga pasahero pinaagi sa tabang sa laing lancha pagka alas 5 sa hapon niadtong Martes.
Samtang gibira ang maong lansya nga naguba sa baybayon sa Taha Island Pearl Bank, Tawi-Tawi aron mapaayo. Efren Mamak, 1 Mindanao. Ana sa unom ka magbanay ang apektado dihang gilamoy sa kalayo ang 7 ka mga balay sa Barangay Kalinan proper, Davao City. Makita ang bagang itom nga aso nga milukop sa kalangitan dihang gilamoy sa kalayo ang pipila ka mga balay sa Barangay Kalinan proper, Davao City Miyerkules sa hapon. Paspas matud pa mikanit ang kalayo. Gilayon hinuong niresponde ang mga bombero ug gipasilitan og tubig ang nasunog nga mga balay. Sumala sa Barangay Council anaa sa 7 ka mga balay ang apektado diin 5 ang totally damaged samtang 2 ang partially damaged. Unom ka magbanay ang apektado nga dunay 34 ka mga individual. Temporaryong nagtinir karon ang mga apektadong pamilya sa Barangay Evacuation Center. Padayon pang ginasuta sa Kalinan Fire Station ang kinatibuk ang danyo sa sunog, ingon man ang hinungdan sa pag-ulbo sa kalayo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Kapin 7 milyon pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa otoridad sa Zamboanga del Norte. 2 ka mga lalaking sospek arestado. Moabot sa 136 ka mga karton sa gingong smuggled nga sigarilyo ang gikumpiska sa kapulisan nga gikarga sa usa ka delivery truck sa Barangay Poblasyon Leo B. Postigo, Zamboanga del Norte pasado alas 4 sa kadlawon adlawng Martes. Ang maong kargamento mo kandidat sa kapin 7.7 milyon pesos. Sumala sa Police Regional Office 9, ang maong smuggled nga sigarilyo walay giimprinta nga graphic health warnings sa mga pakete niini nga usa ka kalapasan sa Republic Act 10643 kon the Graphic Health Warnings Law. Busa giling giaresto sa kapulisan ang 29 anyos nga lalaking driver ug ang 47 anyos nga lalaking pahinante niini. 15 pulos taga Zamboanga City gumikan sa walay igong dokumento nga mapakita wala na sila miluwat og pahayag. Nagpadayon pa ang investigasyon sa otoridad. Kapin 400 ka mga open pipe muffler o bora-bora nga nakumpiska sa kapulisan ang gipangguba subay sa pagpahugot sa kampanya Batok Bora-Bora sa General Santos City. Ani ang report. Gipisat pinaagi sa pagpaagi og pison ang anaa sa 429 ka mga open pipe muffler kon bora-bora sa Gensan PNP Headquarters sa Camp Fermin-Lira sa Barangay Dajangas West, General Santos City, Lunes sa buntag. Sumala sa General Santos City Police, ang maong mga bora-bora gikumpiska sulod sa 6 ka bulan sa milabayng tuig. Gikumpiska kuno kini subay sa City Ordinance number 37 kon the Comprehensive Land Transportation and Traffic Code of 2018. Daghang complaints sa atong mga community, labi na sa atong mga occupants nga duol sa ilang mga drag race problema. So mo ni ato gining gi-address para masulbad gyud ang ingani nga problema kay hassle kayo. Sumala sa Gensan Police, hangtod confiscation lang sa ang ilang mahimo alang sa mga nagalapas sa paggamit og bora-bora. Tukion pa sa LGU ang mga penalty nga angay at tubangon sa mga violator. Lakip na sab sa mga tindahan nga nagabaligya niini. Magama yung balaod bahay niini para ma-address ng mga namaligya niini. Para ma-regulate sila, ma-control sila, it's up to the sagudi ang panglungsod to address the issue kasi business permit na. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagtanyag ang kapulisan sa Bukidnon og 50,000 pesos nga reward money alang sa makatudlo sa identifikasyon ug lokasyon sa lain pa mga sospek sa paglugos patay sa usa ka 5 anyos nga batang babae sa Valencia City. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gianunsyo sa Valencia City Police Station ang reward money nga anaa sa 50,000 pesos para sa mga makatudlo sa identifikasyon, ingon man lokasyon sa lain pang mga suspitsado
sa paglugos patay sa usa ka 5 anyos nga batang babae. Sumala ni Police Colonel Jovit Kulaway, Provincial Director sa Bukidnon PPO, nga base sa resulta sa ilang investigasyon, naapay laing duha ka mga sospek ang ilang ginagukod nga lakip kuno sa mihimo sa mong krimen. Matod sa opisyal nga ang reward money gikan mismo sa mga pulis sa Bukidnon PPO ug sa matag sospek nga matudlo 50,000 pesos ang ilang ihatag nga ganti. Very gory man yun ni, very heinous nga pagkahitabo ni, and this is a first time nga maka-encounter ko in my career nga inani. Kenumduman, adlong Sabado, napalgan na lamang nga wala na'y kinabuhi o gituwang gilugos ang usa ka 5 anyos nga batang babae sa tubuhan sa barangay Bagong Taas. Unang nataho nga nawala ang biktima Biyernes sa gabi ug ulahing nakita sa Oval Grounds sa nasangpit nga lungsod. Adlong Domingo, mitahan sa Valencia City Task Force ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga miingong siya ang mihimo sa nasangpit nga krimen. Pag-abot sa Valencia City Police Station, samtang ginakwaan siyang extrajudicial confession uban ang iyang legal counsel, kalit kuno nangilog ang lalaki sa pusil sa pulis. Dayon gipabuto sa iyang kaugalingon nga iyang gikamatay. Bisan sa pagkamatay sa POI, wala pa kuno gisirado sa PNP ang kaso ug padayon pang gipangita ang lain pang duha ka mga sospek. Murag gisakay sa rila sa tricycle padulong dito sa area. Murag gi-inpis ang bata, taga ang kindi, amigo-amigo, and then until na bit-bit na niya. Abi pud sa kwan sa tong nakakita, abi niya anak daw atong katong isa ka suspect, anak kinsa man gud magduda nga wala man siguro naghilak ang bata, wala by force nga gikuan siya nga gibira siya. Padayon ang panawagan karon sa otoridad ngadto sa mga residente sa Bukidnon nga makig-alayon sa ilang buhatan alang sa hinanaling kasulbaran sa kaso. Cyril Chavez, One Mindanao. Subling nagpahinumdum ang Department of Health Region 11 sa publiko nga mag-igmat batok sa leptospirosis nga posibleng makuha sa mga pagbaha karong sa gunsun ang masinating pagulan sa Davao Region. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa DOH-11, posibleng makuha ang sakit nga leptospirosis sa hugaw sa hayop nga musagol sa pagbaha nga posibleng makasulod sa lawas pinaagi sa mga open wound kun samad, ilong, mata ug baba. Lakip sa mga sintomas sa sakit ang kalintura, pagsuka-suka, sakit sa ulo ug lawas, pagpanugdaw, pagyelo sa mga panit ug pagpula sa mata. Tambag sa DOH-11 sa publiko nga kung makasinati sa mga sintomas, mudangop gilin sa doktor. Giawag sab sa ahensya ang katawhan nga kuno galing dili malikayan nga mohumol sa baha, kinahanglang magsulob og botas o bisan unsang protective gears. Aprubahan na sa Senado sa ikatulo ug ulahing pagbasa ang pagtakda kung pila ka tuig manilbihan ang mga barangay ug sangguniang kabataan officials. Ubo sa Senate Bill 2816, mamahimong 4 ka tuig ang termino sa maong mga opisyal. Giuyunan kini sa 22 ka mga senador, walay misupak ug nag-abstain. Sumala sa sponsor sa balaod nun nga si Senador Amy Marcos, makatabang kini aron mapatuman sa mga opisyal ang ilang mga long-term project. Gilatag sab sa balaod nun nga hangtod 3 ka sa gunsong termino lang mamahimong mulingkod sa pwesto ang mga opisyal sa samang posisyon. Ang mga kasamtangang opisyal magpabilin sa serbisyo hangtod October 2027. Mo kato mo haling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dako misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.